Assalamu alaikum everybody. You are watching AGS Talk Show with Urba and Laraba, where voices begin and stories unfold. Today our guest is someone very special. They are loved by every student. जिनकी पर्सनालिटी काफी यूनिक है और हर स्टूडेंट उनसे काफी प्यार करता है. और आज हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है. Sir, we are really honored to have you here with us today. Thank you. Thanks a lot. Sir, before we begin, we want to ask you, how was your day so far? So in the morning, my day didn't start well because I actually did not sleep well during the night. So it was a bit busy. But यहाँ आया तो बच्चों की एनर्जी देख के I think that the bit of that energy was transferred into me. So now it is good. It is excited. Yeah. So क्या हमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? So I was born and brought up in this village here, Prusan only. So उसके बाद जो मेरी स्टार्ट की एजुकेशन हुई, इब्तिदाई तालीम हुई, वो भी पास की एक स्कूल से हुई. उसके बाद मैंने आई वेंट टू कोपारा. उस टाइम पे कोपारा जाना वाज वेरी टफ. सो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम देयर, देन माय 12th आल्सो फ्रॉम देयर, एंड देन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एसपी कॉलेज, and then after that I was lucky enough to get admission into Kashmir University as a regular student. So yeah, फिर उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया. और उसके बाद मैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए दिल्ली गया. My journey of education has been pretty long, so it is still on. And मैं दिल्ली गया. दिल्ली में मैंने रिसेंटली अपना एजुकेशन ख़त्म तो नहीं किया है, मतलब I have put a full stop on that, so a new sentence can begin at any time. So yeah, उसके बाद मैं आया वापस, तो I am here before you. Sir, as you mentioned कि आप श्रीनगर गए and आप उस टाइम पे 8th क्लास में थे. How was that for you? I mean, you studied in a village, in a very backward area में. आप एक सिटी में गए, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? So that experience was actually very tough. In 2008 जब मैं गया, मतलब उस टाइम पे यहाँ के स्कूल्स का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था. I mean, it was not up to the mark because हम उस वक्त मतलब अभी भी उतने ज़्यादा फॉरवर्ड हम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब होता वो बैकवर्डनेस का एलिमेंट. फिर यहाँ से उठ के जब मैं गया तो चैलेंजेस काफ़ी सारे आए. आई वाज अ किड, आई वाज ओनली स्टडीइंग इन क्लास 8. So you can imagine, I mean, the class 8 people are very very little, है ना? हाँ बिल्कुल. बहुत छोटे होते हैं बच्चे. तो मैं वहाँ रहता था अकेला रहता था. खुद खाना बनाना अपने लिए, खुद कपड़े धोना और खुद को तैयार करके स्कूल भी जाना, उसके बाद ट्यूशन भी जाना. It was very tough for me, but at the same time it was an enriching experience. उस एक्सपीरियंस के वजह से वही उस एक्सपीरियंस की छाप, उसकी इम्प्रिंट आज तक मेरी लाइफ पे हैं और आगे भी रहेगी. इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू अबाउट इट. तो फिर मैंने चीज़ें देखी कि यहाँ से वहाँ कितना डिफरेंस है, एंड देन स्लोली आई adopted in that environment, and then the journey was on and I enjoyed it a lot. So आपने साइंस पढ़ी है, but you have a deep love with literature. How did that balance happen? Actually, I studied science only under the family compulsions. So मुझे साइंस लेने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, but my family actually compelled me for science. So under that compulsion I had to take science as my subject. So मैंने साइंस लिया, तो फिर साइंस से ग्रेजुएशन की, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था. बट लिटरेचर के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है दैट एक्चुअली ग्रू फ्रॉम वेरी अर्ली इन माय लाइफ. मुझे लगता है मैं तब क्लास 2nd में पढ़ता था. तो हमारे घर न्यूज़पेपर आता था उस टाइम पे. इट इज़ द ईयर 2002 इफ आई एम एबल टू रिमेंबर करेक्टली. तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर होता था सफ़ा. सो मैं उससे पढ़ता था बड़े मतलब एक्साइटमेंट में. तो संडेज़ के दिन उसमें उस टाइम पे लिटरेचर का एक कॉलम आता था. लिटरेचर के जो 20 के पेजेस हैं वो आते थे. सो ऑन संडेज़ आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड कि आज एक न्यूज़पेपर आएगा जहाँ पे मैं लिटरेचर पढ़ूँगा, जहाँ पे मुझे कुछ जो है कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जहाँ पे मुझे
کچھ شاعری بھی پڑھنے کو ملے گی انفیکٹ. سو میں بڑا جو ہے ایکسائٹیڈ رہتا تھا. تو میرا لٹریچر کا لو جو ہے, لٹریچر کے لیے میرے دل میں جو پیار پیدا ہوا وہ ایکچولی اس ٹائم سے پیدا ہوا. وہی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا میری لٹریچر کی جرنی کا. Sir, as you mentioned that your family actually forced you to pursue career in science, Yeah. this is the issue that a lot of students face. They are not given the opportunity or the option to choose what they like. How do you think it affected you in your journey? And what do you have to say to the parents who do this to their kids? میرے اوپر بھی اس چیز کا افیکٹ ڈیفینیٹلی پڑا. ہاں, یہ بات صحیح ہے کہ مجھے فیملی کمپلشن میں سائنس لینا پڑا, تو پھر اس چیز کا اثر ڈیفینیٹلی میری لائف پہ پڑا. مجھے لگتا ہے اگر میں نے سائنس کے بدلے لٹریچر تب پڑھا ہوتا تو یو نیور نو دیٹ پکچر وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. بٹ چلو اب جو ہوا سو ہوا. بٹ میں میری ان پیرنٹس سے جو پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں, مطلب اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں. ایکچولی ہماری سوسائٹی میں کیا ہے نا, پیرنٹس جو ہیں اپنے ڈریمز اپنے چائلڈ کے تھرو پورا کرنا چاہتے ہیں. So I think, I mean, if the parent is himself or herself, he was not able to fulfill a dream of him or her, تو یہ اب فائنلی وہ اپنا برڈن شفٹ نہیں کر سکتے اپنے چائلڈ پہ, بیکاز چائلڈ کی اپنی پرسنالٹی ہے, چائلڈ کی اپنی زندگی ہے, اس کے اپنے ڈریمز ہیں, اس کے اپنے انڈیورس ہیں. سو پیرنٹس کو اس چیز میں اپنے بچوں کا سپورٹ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی, as long as their goal and their intention is not something bad. جب تک ان کا انٹینشن, ان کے گولز آنیسٹ ہیں, ان کے گولز, ان کے انٹینشنز جب تک اچھے ہیں, سو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا سپورٹ کرے. اور مجھے پورا یقین ہے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کا سپورٹ کریں گے ان کے کیریئر پاتھ کو چوز کرنے کے لیے, تو ان کے جو پیرنٹس ہیں کبھی ان کے جو بچے ہیں وہ کبھی دکھی نہیں رہیں گے, وہ خوش رہیں گے. آئی مین دا بگیسٹ آئرنی از کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کوئی کیریئر فورسفلی چوز کرنے کا کہتے ہیں. پلس اس کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ پیرنٹس اے مووی 3 Idiots. اٹس اے ویری گڈ مووی. آئی مین اگر پیرنٹس کو اس طرح سے کوئی کنفیوژن ہے تو دے شوڈ واچ دس مووی. تو یا ایسا کرنا میرے اینگل سے اچھا نہیں ہے. So before this, you were an editor at SP College. Yeah. اس ایکسپیرینس نے آپ کو کیا سکھایا اور وہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ College is a brand, it is an emotion. I mean that emotion still runs in my blood. So اس کالج میں جانا اور وہاں پہ اس اسٹیج تک پہنچنا was not easy actually, کیونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بہت اچھا ہیلدی کمپٹیشن رہتا ہے. بٹ آئی واز لکی انف اینڈ تھینکس ٹو دوز ٹیچرس جو وہاں پہ مجھے ملے, انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. مے گاڈ بلیس دیم آل. سو میں پھر وہاں پہ کشمیری سیکشن کا اسٹوڈنٹ ایڈیٹر رہا. تو وہ ایکسپیرئنس کافی انریچنگ تھا. بہت سارے لٹریری پرسنس کے ساتھ میری وہاں پہ بات چیت ہوتی رہی تھی. وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے پروفیسر شاہ جہاں سر. سو ہی واز اے ویری گڈ لٹریری پرسن. کشمیری لٹریچر کے ساتھ ان کا بہت زیادہ کلوز ریلیشن تھا, تو وہ مجھے ٹائم پہ گروم کیا کرتے تھے. اسی طرح میرے وہاں پہ بہت ہی اچھے کلوز جو میرے دل کے کافی قریب ٹیچر رہے وہاں, جو وہ اگین وہ لٹریچر سے ہی تھے, وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے, جان محمد سر. تو ان لوگوں نے جو ہے میری پرسنالٹی کو تھوڑا مولڈ کیا لٹریچر کے بارے میں. ہمارے دماغ میں یا میرے دماغ میں بھی جو متس وغیرہ تھے وہ بسٹ کیے. اینڈ آئی واز لکی انف کہ میں نے وہاں پہ بڑے بڑے لٹریری پرسنس کے ساتھ کام کیا, جن میں کہ میں مینشن کرنا چاہوں گا پروفیسر رحمان راہی کا نام. آئی واز لکی کہ میں نے پروفیسر رحمان راہی کے ساتھ ایک بار اسٹیج شیئر کیا فار ناٹ جسٹ فار فیو منٹس اور دس. میں نے ان کے ساتھ 3-4 گھنٹے کے لیے اسٹیج شیئر کیا. آئی واز لکی کہ ان جیسی لٹریری پرسنالٹی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا. تو وہاں پہ اس سب لٹریچر کے لیے کام کرنا میرے لیے کافی انریچنگ تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. I still cherish those memories. So you have also worked in radio. How did that change your life or your communication skills or experience? Actually, radio is a medium جہاں پہ آپ جو بات کرتے ہیں نا, مطلب I mean your voice should be such کہ آپ لوگوں کو اپنی بات کی وجہ سے ہی انگیج کر پاتے ہیں. So if your communication is not that good, if you are not able to speak good,
تو لوگ پھر آپ کے ساتھ انگیج نہیں رہیں گے بیکاز ریڈیو از جسٹ اے میڈیم آف وائس. تو وہاں پہ ہمارے ایک بہت سینئر اناؤنسر ہوا کرتے تھے, ان کا نام عبدالرحمان سر تھا. انہوں نے ایک بار ہمیں بتایا تھا, وی آر ینگ, اس ٹائم پہ چھوٹے تھے, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ریڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں, کسن ہوں بت کھواں. سو یا انہوں نے یہ بتایا تھا, سو اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کھانا نہیں ملے گا. سو اٹ واز ایکچولی اے ویری ڈیپ تھنگ جو انہوں نے بتائی. سو دس تھنگ ٹچ مائی ہارٹ کہ پھر مجھے وہاں سے سمجھ میں یہ بھی آیا کہ ہمیں بات جو کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے, کس طرح سے لوگوں کو ہم صرف اپنی بات کی وجہ سے انگیج کر سکتے ہیں. سو وہاں پہ بھی ایک زبردست ایکسپیرینس رہا میرا. اٹ واز ویری ویری گڈ. وہاں پہ عبدالرحمان سر ملے. وہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دا نیم آف گریٹ ستیش ومل, ڈاکٹر ستیش ومل. واٹ اے پرسنالٹی, واٹ اے مین, آئی مین ہی از انپیرلل. سو بہت ہی اچھے انسان, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. وہ میرے ایک پروگرام کے ایڈیٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے سوری. تو یا دا ایکسپیرینس ان ریڈیو, اور مجھے ایکسائٹمنٹ تھی ریڈیو کے لیے بیکاز آئی یوز ٹو لسن ریڈیو اے لاٹ. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دیکھتا اندر سے یہ ریڈیو ہوتا کیسا ہے. سو تھینکس ٹو آلمائٹی وہ میرا ڈریم جو ہے پورا ہوا. میں نے پھر دیکھا ریڈیو کیسے کام کرتا ہے. تو یا So you have explored Urdu, Kashmiri and English literature. Yeah. Which one feels closest to your heart and why? ایکچولی لٹریچر چاہے وہ اردو کا ہو, کشمیری کا ہو, یا پھر وہ انگلش کا ہو, اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس میں میڈیم کا کچھ نہیں ہے. بٹ میں لٹریچر سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ ہمیں لٹریچر جو ہے ہماری پرسنالٹی کے ایسے کارنرز کو ٹچ کرتا ہے جو ہم نے کبھی خود بھی ٹچ نہیں کیے ہوتے ہیں. جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کے, اپنی زندگی کے ایسے کارنرز پتہ چلتے ہیں. وہ ایسے کارنرز ٹچ ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں لگتا ہے وہ جو غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. سو یہ چیز لٹریچر کے بارے میں ہوتی ہیں. تو اس لیے مجھے انگلش لٹریچر سے بھی پیار ہیں, مجھے اردو سے بھی پیار ہیں, اور کشمیری لٹریچر سے تو پیار ہیں ہی. Yeah. So as you said that you like all types of literatures, we want to know you, who's your favorite poet and what is like in their writing that you find very special? I mean, if I talk about Urdu first, تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایک میرا فیوریٹ ہے کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے سب. سو اردو میں میرے جو میں کچھ نام لوں گا سب میرے فیوریٹ ہیں. تو میرے فیوریٹ ہیں میر تقی میر, دا گریٹ میر, مرزا غالب ہیں. یو کین ناٹ ایون مس, آئی مین اف یو مس مرزا غالب ان اردو دین پھر یہ ہے کہ دیر از نتھنگ لیفٹ. یا تو یہ ہیں. اس کے بعد فیض احمد فیض ہیں, علامہ اقبال ہیں انفیکٹلی. اور پھر جو ماڈرن شعراء ہیں کچھ ہمارے, گلزار صاحب ہیں, جیسے جاوید اختر صاحب ہیں, راحت اندوری ہیں, مجھے یہ سب پسند ہیں. وسیم بریلوی انفیکٹ بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے. اسی طرح کشمیری میں ہمارے کلاسیکل جو شعراء حضرات رہے ہیں جیسے جن میں لل دید ہیں, محمود غنی ہیں, میں ان کا پڑھتا ہوں, اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. یا ہمارے جو شمس فقیر ہیں, تو ان سب کے ان سب کے کلام پڑھتا ہوں. یا پھر ماڈرن جو اردو لٹریچر کے کچھ شاعر یہی پروفیسر رحمان راہی ہیں, میں ان کو پڑھتا ہوں. یا رسا جاویدانی ہے, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. مطلب وین ہی سیز مشرو تھس جانان سے کر یاد کمے, وہ ویری ویری mesmerizing poem he has written, poems he has written. So یہ سب میرے دل کے کافی کلوز ہیں. So اگر آپ comfortable ہو, could you recite your favorite poem with us? ہاں, میں آپ کو رسا جاودانی کی ہی ایک پوئم ریسائٹ کروں گا. سو رسا جاودانی یہ جو پوئم ان نے لکھی ہے ایکچولی اٹ ہیز اے اسٹوری بیہائنڈ. کسی چیز کی وجہ سے ان کا جو بیٹا ہے وہ ان سے جدا ہو گیا تھا کسی دوسرے کنٹری میں. سو رسا جاودانی وڈ رائٹ لیٹرس ٹو ہز سن کہ آپ آ جاؤ, گھر آ جاؤ, واپس آ جاؤ, مجھ سے ملو. تو وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ انہیں ہر بار دلاسا دیتا تھا کہ ہاں میں آؤں گا, کیونکہ باپ تھا ان کا, تو انہوں نے دلاسا دیا کہ ہاں بیٹے نے کہ ہاں میں آؤں گا, لیکن وہ کبھی نہیں آئے. اس کے بعد رسا جاودانی کو ایک پوائنٹ پہ لگا کہ ہاں اب میرا بیٹا نہیں آئے گا, اینڈ دین وہ انہوں نے یہ لکھی, ایک غزل لکھی, اپنے بیٹے کو ڈیڈیکیٹ کی. وہ میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ کشمیری میں ہے. یہ ماگ سورف تو پھاگنس منز اگر سہ میون ٹوٹھ یار ای ہے, مے لول باغس گلاب پھلہن سلے پہم زن بہار ای ہے, مے زون تم دیت مے وعدہ افزوئی
मगर सठा गई में शादमनी खबर दिलुक हाल आसि है क्या मे युत तसुंद एतबार ई है तो गजल वनान क्या जावदीनी करान दिलन हंस तर्जुमानी दोबार ई है गमुज जवानी अगर तसुंद दोस्तदार ई है ये मुझे काफी पसंद है reciting this. So you have recently joined our school. What was your first impression? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है बट बीइंग द नेटिव ऑफ दिस विलेज मेरा इस स्कूल के साथ हमेशा एक क्लोज रिलेशन रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरे मैटरनल अंकल एक्चुअली यहाँ पे टीचर भी थे उसके बाद मेरे भाई बंधु जो हैं वो यहाँ पढ़ते भी थे आज भी पढ़ते हैं इनफैक्टली बहुत सारे अपनी मेरी फैमिली के बच्चे तो इस स्कूल का इम्प्रेशन आज मतलब मैं आज ही की बात नहीं करूँगा बल्कि ये बोलूँगा कि जब से स्कूल बना है मुझे स्कूल का इम्प्रेशन बहुत अच्छा था हमेशा था और आज भी वैसा ही है बहुत अच्छा इम्प्रेशन है यहाँ पे सबसे पहले स्टाफ का अच्छा इम्प्रेशन है था भी और अभी भी है मैं उसके बाद जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने फिर देखा द स्टाफ हियर इट इज़ वर्किंग द स्टाफ इज़ वर्किंग रियली हार्ड तो जो हमें बाहर से लगता है कि AGS क्रूसन के बच्चे बोलते हैं जैसे आप भी बोलते हो तो इसके पीछे जो हमारे टीचर्स हैं स्पेशली हमारे प्रिंसिपल सर उनका खून पसीना बहता है इसके पीछे सो या इनका जो है मुझे इस स्कूल का इम्प्रेशन पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है हमने सुना है आप काफी अच्छा गाते हैं क्या आप अपना फेवरेट सॉन्ग हमारे साथ शेयर करेंगे या एक्चुअली मैं गाता हूँ लेकिन अपना फेवरेट सॉन्ग मैं एक्चुअली आपको एक गज़ल सुनाऊंगा सो इट इज़ अ गज़ल रिटन बाय नासिर काज़मी तो उनकी मैं एक गज़ल सुनाऊंगा उसके एक दो अशार में आपको सुनाऊंगा नियते शोक भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शोक भर न जाए कहीं आज देखा है तुझको देर के बाद आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शोक भर न जाए कहीं So thank you so much. Sir, now we will go back to books again. This is the last question. Okay. I read books also, so I want to know what was your favorite book that stayed with you and you're like, this is so good. I recently read one of the novels, 40 Rules of Love. Oh, I also read that. Yeah, that is very, very, I mean, मतलब मैं बता ही नहीं सकता अपने words में कि how I felt after I completed that book. I mean, मैंने वो book जब ली, so I was in श्रीनगर, मैंने वहाँ से book ली and उसके बाद मैं गाड़ी में चढ़ा घर आने के लिए. तो मैंने गाड़ी में बुक को खोला जस्ट कि मैंने सोचा इसका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ क्योंकि सब लोग मैंने देखा बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं. तो मुझे पता ही नहीं चला मैं घर कब पहुँचा और मतलब इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. मैंने उसके वहाँ से आके यहाँ तक मुझे लगता है 70-80 पेजेस खत्म भी किए थे पढ़ के. सो या दैट इज अ बुक जो मुझे रिसेंटली बहुत अच्छी लगी. That's actually very great book. So, which was your favorite character in that book? My favorite character was that जो वो दरवेश हैं. Shams of Tabriz. Yeah. Oh my God. Rumi was also good in that. Yeah, but Shams वो जो रूमी ने कहा है एक जगह अपनी शायरी में कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध. कि जब तक मौलाना जो रूमी मौलवी जो था रूमी ये कभी मौलाना रूमी नहीं बनता अगर ये शम्स तबरेज़ का गुलाम नहीं होता. सो दैट इज़ वाई मुझे शम्स का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा. आई मीन मतलब अनबिलीवेबली ग्रेट. So now we will do a very fun segment with sir. We will ask you this or that, and you have to choose one. But you have to choose one. All our guests say they both. We don't want both. You have to choose one. Okay. I will give you first. It's Rumi or Ghalib. Oh. It's a tough choice, but I would go with Rumi. Okay. Urdu literature or Kashmiri literature? Oh,
Urdu literature or Kashmiri literature, it is a tough choice. Both literatures are close to my heart, but I would choose Urdu literature. Okay. English or science? Always English. The tough one, Mahpara ma'am or Khurshid sir? So it is a tough question, but यहाँ पे मैं थोड़ा सा freedom लेना चाहूँगा because I'll choose Mahpara ma'am from female category and Khurshid sir from male category. Yeah, Okay, sir. Poetry or novels? always poetry. Being strict or being friendly? No, being friendly always. Okay, sir. Now we will give you a sentence and you will have to finish that sentence. Okay, आप खुद का भी create कर सकते हो, आप कोई poetry भी continue कर सकते हो. okay, let me try. The first one is जिंदगी एक ख्वाब है. ख्वाब में सच है क्या और भला झूठ क्या. अगर अल्फाज ना होते? अगर अल्फाज ना होते तो फिर जो जॉन एलिया ने कहा है कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई. अगर अल्फाज नहीं होते तो ये हादसा कंटिन्यू होता रहता. So what advice would you give to those students who are watching this podcast? I would like to give them only one advice कि remain away from what is evil and always remain determined for good. अच्छे के लिए हमेशा खड़े रहो, जो बुरा है उसके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहो, बुरे के सपोर्ट में कभी मत रहो and always pursue your passion. Yeah. So I hope, sir, आपको मजा आया होगा and I hope audience you also have fun. This was our new teacher. We had a really good conversation with him. So stay tuned for next podcast. तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शो. I don't know. You guys, I'm gonna kill.